सा पद्मसनास्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायतक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणविता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्देवी गजेन्द्रमणिगणखचितैः स्नापितां हेमकुम्भैः द्वितीय सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्यं युक्ता जगज्जननी मां महालक्ष्मी आदि दिनर इष्टदेवता शुक्रदेवता लक्ष्मीनारायण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्ति देवता इष्टदेवी माँ जगज्जननी खंडुआड़ी जो मैंने आज आष्ट संवादर दैनिक राशिफल कार्यक्रमटी देखुंट शुणुंट से आज दिनटी सुख समृद्धि मानसिक पारिवारिक शांति उत्तम स्वास्थ्य और संपदर दिन हो यह जगन्नाथ पाखे कामना करी आरंभ करुचु आज आमर दैनिक राशिफल कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। आज अगस्ट मास 1 तारिख 2025 मसीहा कर्कट 17 दिन श्रावण मास शुक्लपक्ष अष्टमी शुक्रवार अष्टमी तिथि 60 दंड अहरात्र 60 दंड भोग हे और आज राशि नक्षत्र स्वाति तुला स्वाति नक्षत्र रात्रि 3टा 40 पर्यंत रही चंद्र तुला राशि अहरात्र 60 दंड भोग करेंगे। अष्टमी तिथि जो नड़िया खाइबा मना खाइले देहरे रोग ये रही आज पंजिका बर्तमान जानी नवा केमिति कटिब 12टी राशि व्यक्ति मानकर आज दिन। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि सप्तम चंद्र स्वाति नक्षत्र श्रावण मास शुक्लपक्ष और शुभ जोग जो असंभव को संभव कर समर्थ हे एवं समस्त आशा आकांक्षा अभिलाष पूर्ण हो। मन में उत्साह उद्दीपना परिवार सुख शांति दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं परिचित महिला साहाय्य सहयोग धर्म प्राप्ति हो। मूल्यवान धातु बसन भूषण और शौखीन घर उपकरण क्रय करेंगे। मन में प्रसन्नता चालीचलन संयमता वचन में मधुरता एवं समस्त बंधुता स्थापन हो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म में सफलता और महिला सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त हो। जो मानकर अश्विनी और कृतिका मेष से उपकृत हे। शुभ रंग गेरुआ संख्या 6 आराधना प्रभु हनुमान। वृष राशि षष्ठ चंद्र शुक्रवार और स्वाति नक्षत्र जो रोग ऋण दुख शोक क्लेश मानसिक अवसाद सामयिक मुक्ति मिल। शत्रुमान मित्र द्वारा हाथ बढ़ावे और आपण वक्तव्य सम्मोहनर शक्ति रह। परोपकार समाज सेवा धार्मिक कर्म में अधिक आग्रह रहा महत व्यक्ति सान्निध्य लाभ करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हो। कर्म में आशा ठार अधिक सफलता और कर्मस्थान समस्त बाधा विघ्न और प्रतिबंधक दूर हो। जो मानकर अश्विनी और मृगशिरा वृष से सुफल पाइबे। शुभ रंग धड़ा संख्या 4 आराधना जगज्जननी माँ कमला। मिथुन राशि। मिथुन राशि पंचम चंद्र घाट तिथि और घाट नक्षत्र जो मान सम्मान हानि मानसिक दुश्चिंता परिवार में मनोमालिन्य सुजन विवाद पड़ोशी तिक्तता एवं इतर जन ठार अपमान पाइबे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रही चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवादीय हो। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय मध्यम हो। कर्म में परिश्रम तुलन सफलता मिलना। जो मानकर आद्रा मिथुन से सतर्कता अवलंबन करेंगे। शुभ रंग मेरून संख्या 4 आराधना भगवान विष्णु। कर्कट राशि शुक्लपक्षर चतुर्थ चंद्र जो गुरुजन विवाद क्षमताशाली व्यक्ति शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्ति आक्रोशर शिकार हे। धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार में मनोमालिन्य जानवाहन में खर्चांत एवं आर्थिक ठकामी पड़ पारे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रही चाली चलन व्यवहार कथबार्ता विवादीय हो। मूल्यवान पदार्थ नष्ट कि हजि जापे धन को नहीं विवाद और मारी मकदमारे पड़ पार।
ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳତା କର୍କଟ ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ସଂଖ୍ୟା 1, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଅଧିକ ରହିବ। ସୁଖବର ସୁସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କର୍ମତତ୍ପରତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧନ ଓ ଆୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଧନ ଓ ଆୟ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ସଂଖ୍ୟା 8, ଆରାଧନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଶୁଭ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ହଠାତାନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ସୁବସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ସଂଖ୍ୟା 2, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବିଛା ରାଶି, ଘାତ 12 ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଓ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁର୍ଭାବନା ଓ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଚାଲି ଚଳନ, ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିବାଦୀୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଦଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 3, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ। ଧନୁ ରାଶି, ଘାତ 12 ଓ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଘାତ 12ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ କୃତ ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ଧନୁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ସଂଖ୍ୟା 5, ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମକର ରାଶି, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଓ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ମନରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଆଜି ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କର୍ମତତ୍ପରତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଇବେ।
शुभ रंग बैगणी संख्या 11 आराधना माँ भैरवी। कुंभ राशि शुक्ल पक्षर नवम चंद्र जो गुरुजन कृपा क्षमताशाली व्यक्ति सहायता एवं राजनैतिक व्यक्ति शुभ दृष्टि रही मन में उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइब एवं उन्नतिमूलक कर्म ध्यान अधिक रही गुरुजन प्रति सम्मान लघुजन प्रति स्नेह श्रद्धा आंतरिकता अधिक रही वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में आय अति उत्तम हेब कर्म में आशा ठार अधिक सफलता उच्च सम्मान उच्च पदवी प्राप्त हो जो मानकर धनिष्ठा और पूर्वभाद्र कुंभ से सुफल पाइबे शुभ रंग कला संख्या 6 आराधना जगज्जननी माँ काली। शेष राशि मीन राशि घाट बार अष्टम चंद्र अष्टमी तिथि जो वाद विवाद स्वास्थ्य आर्थिक कारोबार उच्च स्थान आरोहण एवं जानवाहन आरोहण काल में सतर्कता अवलम्बन करेंगे धन क्षति मानसिक अस्थिरता परिवार मनमालिन जानवाहन खर्चांत एवं शारीरिक पीड़ा भोगे समस्त कर्म में भूल निष्पत्ति ने बिना कारण बहुत व्यस्त रहे वाणिज्य व्यवसाय परिवहन में क्षति पहुँच कर्म में विफलता और बाधा विघ्न लगी रो मानकर रेवती दिन से सतर्कता अवलम्बन करेंगे शुभ रंग हलदिया संख्या 7 आराधना प्रभु गजानन। ये बादशार व्यक्ति मानकर आज राशिफल समस्त राशि व्यक्ति मैंने दिनटी शुभ होगापाई उक्त मंत्रटी ऋषियादि कर पाठ करते ऋषियादि है मत्स्यश्री शुक्र महामंत्र भरद्वाज ऋषि अनुष्टक छंद अर्ध दिवस दिवसाधिपति शुक्र देवता सुविषय शुक्र देवता मंत्र 178 संख्यक मंत्र जपे विनियोग ऋषियादि थरे करेंगे मंत्रटी है ओं ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः ए मंत्र को सकाल 108 और संध्या 108 पाठ करूँ निश्चित भाव में दिनटी आपंकर मंगलमय एवं शुभमय हे आज तो समय सरी जाइए आसंता काली देखा ठीक ये समय विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।